وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين
شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बस यूं कहो कि हम इस्लाम ले आए हैं, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कुछ कम नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक में न पड़े और अल्लाह की राह में जान और माल से लड़े। यही लोग ईमान के सच्चे हैं। उनसे कहो कि क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जतलाते हो, और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है, और अल्लाह हर शय को जानता है। ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए हैं।
کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ نوائے سروش ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا، جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا، ہے جنت سے بڑھ کر مدینہ تمہارا، جنت سے بڑھ کر مدینہ تمہارا، جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا، جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا، بھلا اس کا کیوں کر ترے گا سفینہ، بھلا اس کا کیوں کر ترے گا سفینہ، نہیں جس کو عشق نبی کا سہارا، نہیں جس کو عشق نبی کا سہارا، جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا، جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا، ہوئے غرق ہے فرشتے ملک سب، ہوئے غرق
اسرا دیکھا جو جلوہ تمہارا جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا صبا مجھ کو لے چل اڑا کر مدینے صبا مجھ کو لے چل اڑا کر مدینے سمولو نظر میں وہاں کا نظارہ سمولو نظر میں وہاں کا نظارہ جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا معطر نہ ہو جو مدینے کی بو سے معطر نہ ہو جو مدینے کی بو سے نہیں مجھ کو ایسی بھی جنت گوارا نہیں مجھ کو ایسی بھی جنت گوارا جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا جہاں رات دن متے ہوں برستے جہاں رات دن متے ہوں برستے الہی دکھا دے وہاں کا نظارہ الہی دکھا دے وہاں کا نظارہ جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا ہوا چاند بھی ایک پل میں دو ٹکڑے ہوا چاند بھی ایک پل میں دو ٹکڑے محمد کا پایا جو اس نے اشارہ محمد کا پایا جو اس نے اشارہ جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا جہاں پر حقیقت ہوئی آشکارا خدا جن کا عاشق وہ ہستی تمہاری خدا جن کا عاشق وہ ہستی تمہاری منافق کو لیکن نہیں یہ گوارا
मुनाफिक को लेकिन नहीं ये गवारा, जहाँ पर हकीकत हुई आशिकारा, जहाँ पर हकीकत हुई आशिकारा, है जन्नत से बढ़कर मदीना तुम्हारा, है जन्नत से बढ़कर मदीना तुम्हारा, जहाँ पर हकीकत हुई आशिकारा, जहाँ पर हकीकत हुई आशिकारा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आशुर की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से उल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सवाल आपके, जवाब हमारे। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दीनी सवाल व जवाब के इस प्रोग्राम में मैं नसीम अख्तर आप सभी नाजरीन का तहे दिल